Tatak RMN. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Sa Association. sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maring Judy, tumatagos ang sakit sa balikat ko. May alam ka bang pamahid nito? Oo naman, Maring Ann. Ang kasangga ko sa bawat aray, Omega Painkiller. Pahiran mo lang ng gapisong laki nito, tanggal agad ang aray sa loob ng 30 segundo. 30 segundo? Masubukan nga? Ay, sapul nga ang aray. Salamat, Maring Judy at may kasangga na ako sa bawat aray. Dama ang bisa ng Omega Painkiller. Methyl salicylate plus camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller. If symptoms persist, consult your doctor. Omega Painkiller. Gising pisong laki lang ang kailangan. Works in as fast as 30 seconds. Ang aking hashtag, kasangga sa aray. Uy! El Dios Paborito Milo. Mas pinamilk care sabor, leche gayot ang main ingredient. Mas pinasarap versus previous formulation. May vitamins and minerals pa. Tayo da para tiyan ito nourishing energy kada dia with proper diet and exercise. Na valor de 10 pesos SRP. O diba? Sulit na sustansya, sulit na sabor. Man Milo, todo dia. Tatak RMN. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312! Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Nasaridon? Pain, pain, panis, el pain. Talarga na 5 minuto. Mansaridon, medicina, pain lahatan. Para na calentura, duele cuerpo y cabeza. Duele gente y desmenoría. Pain, pain, panis, el pain. Saridon lang el necesita. Base na in vitro study, pwede kada diferente el mag-individual kontestasyon. Paracetamol plus propionidazole plus caffeine is the generic name of Saridon Triple Action. Sita continua el sintomas, konsulta na doktor. Saridon, hindi lang pang headache, painlahatan pa. On the way na, ang funny bagong saya! Mega Fanalo! Mega Fanalo! Pandaming pwedeng mapanalunan! Pandaming prizes! Magpapahuli ka pa ba? Mauna ka na! Register na sa megafanalo.com! Mega Fanalo! Fun na all! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mega Fanalo, Fanalo! Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Tatak RMN. This newscast is brought to you by Silca Whitening Deodorant. Kiling-kiling puting walang budol with Silca Whitening Deodorant. Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.